Če že moram kaj povedati, ne? Pol se naročite na YouTube kanal. Konoplja zdravi, zaupaj naravi. Ajde. Konoplja zdravi, zaupaj naravi. Pa ti si tak debilček, no. Naročite se na... To moraš reči, Bumbar. Naročite se na kva, na www, kva, ne. Kjera budala! Ti si zmešan, stari. A pa ne. Ne rabiš pet vsega, pizda. Okej, Zapoješ okej. kar hočeš, pizda, no. Zaupaj naravi, basta. Naroči se na naš kanal. Kva že? YouTube, okej. Okej, hvala. Naroči se na naš YouTube kanal. Konoplja zdravi, zaupaj naravi. Zakaj ne konoplja zdravi, zaupaj naravi? Ne zdravi, zaupaj naravi. Naročite se na naš YouTube kanal. Konoplja zdravi, zaupaj naravi. Vaša naloga je, da se spravite k samooskrbi. Se vidimo v naslednjem videu. Spremljite naš YouTube kanal Konoplja zdravi, zaupaj naravi. Dosti smo, a?